Važno je da pročitamo sve savete za naš put ka pobedi iz sopstvene istorije. A verovatno najuzvišeniji, najsuperiorniji, najlepši telom i duhom i dušom savetnik je sin svetog kneza Lazara, sveti despot Stefan Visoki. On je iz Kosovskog zaveta uspeo da oblikuje Beogradski zavet, to granjanje da se stvara zavet grada, što nije tako često u pravoslavnoj civilizaciji. I taj grad koji je kralj Dragutin približio Srbima, on je venčao za nas i uputio ga onim pravcem koji će dočekati Milošev lament nad Beogradom i našu generaciju i našu ljubav prema svom gradu i prema Srbiji. Konstantin govori da je despot Stefan gradio Beograd po uzoru na Jerusalim. On i poredi tom prilikom naše reke sa onim biblijskim rekama. To je ta ideja belog grada, koji nije samo obična reč, već sama suština onoga utkanog u temelje te ideje koju je prenosio despot Stefan. Znači, on je ktitor ideje i smisla Beograda. Tako da je on ovaj grad nimalo slučajno posvetio Presvetoj Bogorodici kao jedan od samo nekoliko takvih gradova u čitavoj Evropi u doba vere. I ta posveta Bogorodici, to venčanje naše sudbine sa Bogorodičinim vrtom je isto jedna tajna o kojoj će se nekom prilikom verovatno više razgovarati nego do sada. Stefan je ovenčan oreolom svetitelja i prosvetitelja, tom nestvorenom svetlošću, trkom za onaj venac besmrtnosti. On je dosegao i u ličnom životu puninu uzrastanja Hristovog, jer je istovremeno bio i veliki pesnik, genije reči i slova, prvi vitez Evrope, dokazan i po bojištima Evrope i Azije i po velikim viteškim turnirima, ali istovremeno i duboki mislilac, veliki strateg koji je svoj narod izvodio iz potencijalne katastrofe i nacionalnog rasula između Čekića i Nakovnja sa istoka i zapada od strane rimokatolicizma i islama. On nas je izvodio u neku samosvojnost, u nešto što ćemo morati da izdržimo i preživimo i nakon njegove smrti. To je ta mudrost utkana u svaki njegov potez. Da bi to bilo moguće, on je ukinuo bezrazložno smejanje na svom dvoru, uveo je vedru ozbiljnost. Ta ozbiljnost nije sumorna, ona je vedra na način na koji je blaga vest Hristova vedra, ali nema u sebi taj lakrdijaški karakter koji je probudila renesansa, koja je mnogo šta dala evropskoj civilizaciji i mnogo šta od nje oduzela. Tako da je to prosvećenje i prosvetiteljstvo našeg despota Stefana jedna autentičnost neponovljiva i u našoj i u istoriji drugih naroda. U svom slovu ljubavi, koji je posvetio svom rođenom mlađem bratu Vuku, koji je radio sve što je mogao u svom životu da optuži svog brata i da ga ubije uz pomoć njegovih neprijatelja, on je za osvetu u svemu tome uzvratio ljubavlju i napisao najveličanstveniju poemu našeg srednjovekovlja, njemu u čast, i dao savet i njemu i sebi i nama danas kada to sve čitamo, da je ljubav put ka spasenju. Znači, od Beograda ta lestvica ljubavi vodi ka nebeskom Jerusalimu. I tek će se tada kontemplirati kad se budući Jerusalim prilikom drugog Hristovog dolaska bude spustio na zemlju. Otuda i to vaznesenje kao praznik grada Beograda, usvojen još u davnim vremenima.
Mi zbog tog našeg despota Stefana Visokog uspostavi smo i taj termin, taj pojam visoke Srbije. Znači, ne samo svete Srbije, one obožene, one Srbije svetitelja, već ta visoka Srbija, bogotražiteljska, koja teži ka tim visinama. Pa neki put ih doseže, pa neki put kleca, ali uvek ponovo ustaje i nikada ne odustaje. Tako da je tu reč o Kosovskom zavetu primenjenom kroz rasuđivanje. To nije ponavljanje, to nije šablonsko recitovanje reči izniklih iz tog strahotnog, veličanstvenog sudara vojske njegovog oca sa protivnicima na drugoj strani. Znači, nije reč samo o odluci onog trenutka kada je sveti knez Lazar rekao: sada je mudro ući u bitku do kraja, do poslednjeg. On je isto tako mudro rasuđivao u svojim okolnostima, potpuno drugačijim od očevih. Sada je mudro učiniti nešto što će retko ko razumeti, sem potomaka koji će videti da će ta i takva Srbija koju je on uspostavio trajati vekovima. Uprkos fizičkom ropstvu, uprkos udarima koji su srušili čitava carstva, ali će Srbija i srpski narod preživeti zato što je to mudro rasuđivanje njemu reklo sledeće: ratovaćemo i kao vazali drugih vojski i drugih vladara, ali sa svojom zastavom, sa svojim krstaš barjakom, visoko uzdignutim iznad čitave te armije u kojoj se srpska vojska, naši oklopnici nalaze. Da li je to ugarska vojska za koju je ratovao, da li je to turska vojska sa kojom i za koju je ratovao. On je znao da uvek sa sobom i protiv sebe ima neprijatelja. Jednog neprijatelja i drugog neprijatelja. I da njihov međusobni sukob može da oslabi njihove aspiracije i da spasi Srbiju, da je da malo predaha. I on je dobro znao da će dobrom ulogom sekući najbolje vitezove i ratnike jedne strane, pa zatim i druge strane, mnogo što učiniti u jednom od najneobičnijih strateških poduhvata u istoriji koji nam je poznat, a istovremeno je on imao i neku vrstu ljudskog odnosa kroz tu idealizaciju ljubavi kao vrhovnog zakona, ljudskog odnosa i prema tim vladarima sa kojima je pravio takve dogovore. Tako da je, verovali ili ne, turski vladar Bajazid njega nazivao svojim sinom. Ugarski vladar Sigismund, veliki vitez, je zajedno sa despotom Stefanom organizovao taj red vitezova reda Zmaja, gde ste imali rimokatoličke i pravoslavne vitezove u jednom neobičnom redu o kome vrlo malo znamo. On ga je isto nazivao svojim sinom. I zajedno s njim ratovao protiv mađarskih velikaša, pošto Sigismund kao ugarski kralj, on je potomak Luksemburške dinastije i nema mađarsku krv, a vlada nad ugarskom tadašnjom, i onda traži saveznike na rumunskoj, srpskoj strani upravo u borbi protiv onih ekstremno nacionalističkih mađarskih velikaša koji nisu dopuštali da se uspostavi jedna mirna i stabilna vlast u Ugarskoj, već su stalno vukli na stranu promene dinastije, uvođenje nekog rođenog Mađara u nju. Tako da je to sve jedna komplikovano, jedno meandriranje u kome su i vizantijski vladari videli u despotu Stefanu svog sina, svog ljubimca. Tako su mu podarili i suprugu koja je visokog vladarskog roda iz te grčko-vizantijske priče i titulu despota, najvišu do carske. To da međusobno sukobljeni vladari istom čoveku, koji bi trebao po svakoj logici da im bude vazal, običan sluga, da ga nazivaju sinom i da mu daju sve počasti, za to je zaslužna ljudska, ratnička i duhovna vrlina tog mudrog, pametnog, hrabrog i veličanstvenog borca koji je neustrašivo išao iz bitke u bitku, toliko neustrašivo da kada je Tamerlan porazio Bajazita
i moćnu tursku vojsku, on je izuzeo iz kažnjavanja isključivo srpske vitezove, jer je bio zadivljen time kako su oni sekli najbolje njegove borce u borbi da spasu mladog Sulejmana, jednog od sinova Bajazitovih. I on ne samo što vraća bez kazne kući oslobođene srpske vitezove predvođene njihovim vladarom Stefanom, već kasnije im šalje i Oliveru, sestru despota Stefana, oslobađajući je iz Bajazitovog harema i time joj omogućava da se vrati u svoju Srbiju i da se vrati svoje majci i svom bratu. Znači, to da se može pobeđivati vrlinom, da se može i neprijatelj savladati time što ga zadivite. Ali to je od početka bilo tako. Kada je u Jedrane vodio sestru Oliveru Bajazitu, svi Turci su sa divljenjem gledali tog dečaka kako stupa, govori i gleda u njih. Inače, kada je reč o njegovom pogledu, čuvena je ostala priča o tome da niko nije mogao do kraja da izdrži njegov pogled. Ta neobična kombinacija goluba i orla, zmaja i jagnjeta, koji se osjećao i bez reči u njegovoj prilici, u njegovom držanju. On, kada je garantovao mir, tu reč je držao kao zlatni ugovor. On, kada je vadio mač, to je značilo da će ili pomreti svi vitezovi i svi srpski ratnici, ili će izboriti ono za čim su krenuli pod krstaš barjakom, naravno, pravoslavne vere. Tako da prepoznavanje Kosovskog zaveta u Beogradskom zavetu i Ljubavnom zavetu despota Stefana predstavlja za nas upravo jedan izuzetak iz opasnog pravila, da previše banalno, da previše pojednostavljeno, da van konteksta tretiramo jedan 14-vekovni podvig i ne vidimo njegovu večnu supstancu koja putuje kroz vreme, evo i do naših dana i do budućnosti. Svaki vojnik naše vojske nije danas u ratu sa albanskim šiptarima i njihovim NATO gospodarima, ali je spreman da, ako treba i ako bude neophodno, da svoj život znajući šta daje i zašto ga daje. To je ta tajna suzdržanosti koja se pretvara u pobedonosni juriš. Tu nema nervoze, tu nema nestrpljenja. Tu postoji taj odlučni korak na putu pobede, u kome se uvek rasuđivanjem šta jeste mudro, a šta nije mudro u meandrima vremena održava taj stari večiti zakon i zavet proizašao iz tog davnog junskog juriša 1389. godine, koji je despot Stefan upregao ispred sebe u svojim jurišima, podjednako pred Bogom i budućnošću i potomstvom pobedonosni.